ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ, ҳама каса созен хубен. Мардуми дурай ватан, ирӯз 13 декабри соли 2024 бари шумо навор кардем обши 9 дона эълонай. Хулас дӯстон, навора тоқи тамошо кунен, барои реклама муроҷиат бикунен. Замин, мошин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунен. навори пагоҳина реклама карда фурӯшта мегузорем. мақсад метавонем рафта хонаҳотунан навор бикунем ҷибой барои мардум пешон бикунем. ирӯза наворда ҳастай. дӯстон, наворда фақат хонаҳо аз дохили душанбе мондагием. полни навор аз дохили душанбеи хонаҳо тамошо кунен. аз ҳар як гӯшаву канори душанбе мондагием. иса Фирдавсӣ, иса Шоҳмансур, иса Чимтепа, Корвон. хулас навор беҳтарин навор шид. ба хотири подписчико мақсад хоҳиш кардан навор кардем аз дохили душанбе. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ наворда лайкора бизанен, дар канал подписатсия кунен. мо навора сар мекунем, шумо навора тамошо кунед. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. барои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, дар як ҳафта ба Торкистон мерасонанд. азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торкистон сафар мекунанд. аз уми канали мо ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи коридор ҳамроҳшон кор кардем бардор азиз. мақсад ба дили пир аз уми канали мо Саудо ТВ ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. азиз, дӯстон, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки рӯӣ кардан дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ дар ҷамоати Чимтепа қарор дорад. 3 хона плюс коридориш қатъия дӯстон азиз. 4 сотих масоҳати умумии замини хона. баъдан обши масоҳати хонаҳо боша 65 квадратай 3 хонага плюс коридориш қатъӣ. муомилаи соз дора. хона дар ноҳияи Фирдавсӣ ҷамоати Чимтепа деҳаи Дарёбод. аз Корвон мега ҳамин хона 5 километр дурай. аз пост 2 километр дурай. аз Гипразем 4 километр дурай. хулас ҳамин хона ҳамиқа разница дорад. азиз, срочна фурӯхта мешавад бо нархи 470 000 сомонӣ. дар 470 000 сомонӣ ҳамин хонара метавонем мардум харидорӣ бикунен. лайкора бизанен, дар канали Саудо ТВ подписатсия кунен, наворора дарши ҷиҷат кардан гирен, бари шумо навор мекунем. мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ. Lexus IC ҳастае ки рӯӣ кардан дар ноҳияи Калхозобод. бачакҳое ки хоҳиш карден мошинҳоро навор кунем, ҳамин байни хонаҳода кам мемонем. ин хел отдельни навори мошина надорем. соли баромад 2010 автоматикаи объёмаш 2.5 бензин 115 000 нарх. ватсапшон занг занед. 4 баллон нав, салон тоза, 5 моҳа ҳуҷҷат дора. мошин ба гарантияй ба ҷавобиш хати мега. бо сабаби заминхарӣ мефурӯшемша. ҳамин якамон соҳиби ҳамин мошин мутахассиси мебел гарнитура бародар азиз. устоҳои мақсад метавонен заказ кунен, ина кортона бунда кунам. мутахассиси мебел гарнитур занг занен. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 3 ҳуҷрага, масоҳати 4 сотих, ноҳияи Фирдавсӣ дар шаҳри Душанбе қарор дорад. просто проекта тамошо кунен. дар байн агаручай фасон кардагай полни ҳавли исаш кафел чинагита патаёр. ремонтҳои хонаам соза баднетишхел дар раст мебинед. 455 000 сомон мега муомила дора. ҳамин хона канализатсияи шаҳрӣ дора. Душанбеда ноҳияи Фирдавсӣ ҳавлии фурӯшӣ дар поёни Гипразем, охири Пахтакор, Саршавӣ, Шайнакда қарор дорад. хонаи замонавӣ 3 дар хона, 1 кухнӣ, хуб 2 ҳоҷатхона, об свети доимӣ ҳастай. 3 сотих замин масоҳат. барои бештари маълумот оиди хона гирифтан рақамҳои 4980 метавонен занг бизанен. нархша 455 000 сомонӣ мега. дӯстони азиз, гӯшинанда, нархҳо дохили Душанбе гарани қиматай, беҳад қиматай, арзоноша навор кардем. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 3 ҳуҷрага, масоҳати 2 сотих. ҳамин ирӯза наворда медонем барои чи аз дохили Душанбе мондем. ремонт мақсад ремонтҳои фасонша бо темболи навор кардем.
خیلی خونه بدک مثلا 250 300 350 هزار خونه های بیزرمان بود مقصد نوارش نکردیم چون که به خاطر پادپیچگو بود که یک نوار پولنی از دوشنبه خونه نوار کنن که ремонт های زمانویش خطی باشه. ما برای همون پادپیچگو مهنت میکنیم که شما در برابر مهنت سعودو تیوی نوار در چند قیمتونین لایک پدیلی سو پادپیچه سو فراموش نکنین. همین نواری که پولنی از دوشنبه خونه موندیم همین نوار چقدر لایک از زیاد بگیره باز به خاطر شما خونه ها را از دوشنبه ارزان تر شو و ремонт های فسونش هم میمونیم. میگه کانالیزاسیا شهری دوره ناحیه شاه منصور نظرشو 2 سوتیخ 3 در خونه معلومات. میگذاریم با پنجمین ماشینی فروشی. اوپل استریف است که در کوزوفی خیچبیک در ناحیه بوسه سال برآمد 1992 گازی خالیه مقصد بنزین گازای بنزینش کار نمیکنه. ابیام یک 6 پلاستوی коробка مکانیکا نرخش میگه که 24000 سومانی میگیم. مردم یوتیوب در 24000 سوم همین ماشین میتونین بخرین. утилизация دوره باز 10 روزه حجت هم دوره. حجتش 10 روز موندگی سالن توزه چخ میبینین فاسونکای موردای نو فاسون خشرو ماشینچان بد نیست. 10 روزه حجت مونده با ارزان میشوه. حالت خوبی تکنیکی نخدوده در ناحیه وسع قرار دارد. خلاص کمان های کده گشته زنگ زنه چخ کده بگیرین شا. لایک رو مونین فابراتسکی پادپیسه صرف فراموش نکنین. 90 سوره 24 تا میگه بو ارزان میشه. утилизация دوره تپا تایورا کمرد. میگذاریم با ششمین خونه فروشی. خونه فروشی هسته که نزدی حولگی دوشیونه ده اتجا 5 کمنته 5 سوتیخ مساحتی به نهایت کلان زمین. ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه شاه منصور 2. معلومات رو گوشنین. 500,000 سوم نرخش بود یخه گوشنین. 54 44 واتساپ شونه. 5 خونه، یک دوش، یک حجت خونه، یک گراژ، یک منصر. خب سویت آبی دویمی همسایه خوب دوره. کوچه روحی اختوک پیشی مسجد 5 وقته مغازین دوره. دهچه میگه دهچه زور. خلاص خونه ها را شپکلیوفکا میکنین رازیدکا میچسبنین منتج دوره باغ دوره. خلاص خونه 95% تیوره میگه. معلومات بیشتر زنگ بزنین. 500,000 سومون واتساپ شونده مراجعت بکنین. 3 خونگه یا 4 خونگه سکسی هم باشه میگه علیش هم میکنیم. التماس بیهوده زنگمون نزنین. مرامت اینا پرزونشین. میگذاریم به هفتمین خونه فروشی. خونه فروشی هسته که نزدی حولگی 4 حجرگه 4 سوتیخ مساحت دوره. انای خونه کم ترک ارزان ترک های نکی 4 سوتیخ های 4 حجره های. ناحیه فیردوسی شهر دوشنبه. خونه فروشی در دوشنبه فیردوسی در محله دریابود داخل دارد. 3 خونه کوخنی بانیا حجت خونه گیردش محکم چخیل میبینین. همین حالت این طرف حوله ستیاشکا کدگی 4 سوتیخ زمین 4 خونه اب سوید دویمی دوره میگه. با ماشینای سبوکرو علیش میشه بالای سومون بتن. خریداری کنکریت نی همین سریوز نی خریدار باشه مردم زنگ بزنین. این همین حالت کدگی خونه ها ремонтош هم مقصد بد نیست. پدبای تپا تیورا که کسی میگیره پکا درآمده زندگی میکنه. 300,000 سومانی میگه بچه. در 300,000 سومون همین خونه را میخرین. پروسه تماشا کننده این همین خونه ها نرخش 300,000 سومانی. لایک ها را من هشتمین خونه را تماشا کنیم مردم. خونه فروشی هسته که نزدی حولگی 4 حجره 6 سوتیخ مساحت شهر دوشنبه در چورباغ قرار دارد. 470,000 سومانی نرخش. 470 30 نرخش. واتساپ شون 0303 را زنگ میزنین مسیحت میکنین. حولی خوش منظره در چورباغ میگه. 4 خونه با تعمیر فسون زمانوی با اشیاهاش فروخته میشود. مقصد چیزی میبینین به همیو سودا میشود. 6 سوتیخ زمین دارد. 4 در خونه دارد. اطرافش محکم کردگی دروازه چسباندگی کفیلای مقصد بانیا چینگی تیار. ремонт های خونه هم گیرد ونج فسون بد نیست. معامله داره. وزیرش تا 470,000 سومانی میگه.
медонам бисёри бачаҳо ҳоли дар аму комментариҳо менависанд ки Саудо ТВ бениҳоят нохонаҳоро қимати бад монден, чунки ба хотири подписчикҳо буд. Шумо надорен баъзеҳо сумдура бародар азиз. Ака ҳама вақт фикри мардума кардан дар корай. мегзарем ба ноҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлиги чорҳуҷрага масоҳати 4 сотих ноҳияи Исмоили Сомонӣ, шаҳри Душанбе 470,000 сомонӣ мегавад. адресоро бо диққат гӯш кунед бачаҳо азиз. ватсапшон 4546 метавонед занг бизанед. назди части 3502 қарор дорад. хоб маршрутка наздикии хона да маршруткаи 3, маршруткаи 4, 27, 21 аз пеши хона мегзарад. 470 савдо мешавад. касе ки конкретни харидорай ина марамат занг бизанен, омада бинен хонара маъқул боша бигирен. қисмати аслии кор, чизе ки ёфтем, чизе ки роӣ кардан, чизе ки хоҳиш карден, ҳамаша ҳаракат кардем, навортон кардем. ба хотири пешрафти сомонаи ютуби Саудо ТВ наворда фақат лайк бизаненда, дар канал подписатсия куненда, ҳамин хонахар набошинам, подписатсия кунен. чизе дорем роӣ кунен, хонаҳотон рафта худмон навор кунем, бо беҳтарин бад мешава. занг бизанед мода. номерои ма барои реклама кардан, мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp роӣ кунед, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку, хеле аренда квартира, аренда комната, ё нафарое ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай дар комментариҳо менависен, фақат дар WhatsApp нависонед, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоаллоҳ. лайкҳоро монен, максимални подписатсия кунен, зиндаву сарбаланд бошед.